Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Selawat di mana-mana, selawat di mulut maupun di hati, selawat tidak bertempat, selawat tidak bermusim, insya-Allah. Seperti biasa, tujuan video ini saya buat part 2 mungkin yang baju merah yang sebelum tu mungkin part 1, ni part 2. Okay, Alhamdulillah sudah selesai urusan pada hari ini, petang ni. Sebelum balik, saya nak berkongsi sedikit tentang pengalaman ataupun apa yang saya lalui apabila kita sentiasa berselawat. Sebab tujuannya saya nak saudara-saudari di luar sana sentiasa berselawat, sentiasa beristighfar, sentiasa sebarkan salam. Itu saja tujuannya. Sebarkan segala video ni. Mungkin video ini menjadi video amal jariah, pahala. Maksud saya menjadi al-sebab. Mungkin kot itu perkataan dia. Orang lain akan sentiasa bersalawat dan beristighfar dan sentiasa sebarkan salam dengan kerana kita menyebarkan benda yang baik, insya-Allah. Seperti yang awal video tu saya terangkan, bukan saya terangkan, saya memberi pendapat saya tentang kenapa wabak ni masih lagi tidak ditarik. Mungkin sebab dia kerana kita apabila kita banyak meluangkan masa di depan komputer sebab kita bekerja di rumah, kita banyak mengeluarkan kata-kata ataupun pandangan-pandangan kita yang berunsur-unsur maksiat. Jadi nasihat saya daripada diri saya dan nasihat saya kepada saudara-saudara saya semua di luar sana, apabila kita atau kita memberi pandangan tentang sesuatu isu, jadikanlah bagilah pandangan ataupun komenlah dengan isu-isu yang positif. Maksud saya perkara-perkara yang positif. Kita jangan enough is enough. Apa yang kita sudah buat tu mungkin kita terkomen, terkutuk, apa semua, itu enough. Moga kita banyakkan istighfar agar apa yang kita buat tu diampuni oleh Allah. Selepas ni kita sebarkan, maksud saya kita komen benda-benda yang baik, benda yang positif, benda-benda yang mendatangkan kebaikan. Contoh, saya tak quote siapa-siapa. Satu kes 1000 komen keburukan pada satu kes. Itu senario pertama. Senario kedua, seorang ni bagi pendapat sebab dia ada berjuta-juta follower. Yang seorang ni pun ada berjuta-juta follower. Maksudnya juta lawan juta, maksiat lawan maksiat. Di sini bertembung antara kemaksiatan, maksud saya kemaksiatan tu berkembang dengan cepat. Contoh, you cakap I macam ni, I cakap you macam ni, you cakap I macam ni, you cakap, dan masing-masing ada pengikut setia masing-masing ada pendapat masing-masing. So sebenarnya benda tu yang menjadikan saya rasa dan saya beranggapan supaya benda itulah menyebabkan kenapa wabak ni agak berat nak meninggalkan, kerana kita sentiasa bertelagah antara kita sama satu, maksud saya kita sentiasa bertelagah antara satu sama lain dengan benda-benda yang remeh, benda-benda yang teramat sikit sangat di hujung kuku kita sebenarnya. Why not satu kes, satu isu, mungkin general issue, don't quote siapa-siapa, general issue satu Malaysia atau ramai-ramai doakan kebaikan. Doakan. Memang benda tu dari mata kasar nampak salah. Biar pihak berkuasa yang menghukum. Kita sebagai rakyat, maksudnya kita sebagai public, kita doakan kebaikan. Apa salahnya? Sekarang ni kita buat nombor baru. Macam saya warukan nombor baru kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu nombor baru kita. Sekarang nombor baru kita dalam bermedia sosial. Jaga pertuturan, jaga perkataan kita, agar perkataan kita sentiasa yang baik-baik. Biarlah orang cakap kita nak jadi baik sangat, kau ni baik sangat lah konon. Tak apa, Alhamdulillah. Mungkin itulah kita nak jadi yang baik. Jadi yang baik daripada yang terbaik. Minta maaf kalau ada yang terasa ataupun ada yang tersinggung dengan part 2 ni. Saya cuma bukan terkesan, saya rasa sayang sangat. Kenapa kita sanggup meluahkan perkataan-perkataan, sanggup menaip benda-benda yang memang mengikut perasaan kita lah, kan? Kita rasa puas bila kita, tapi enough is enough. Kita lupakan. Kita lepas ni apa-apa keburukan orang ataupun apa-apa
kebaikan kita, keburukan kita, kita berhati-hati dengan setiap pergerakan, setiap perkataan kita di dalam media sosial, insyaAllah. Sebab tu tujuan utama saya video ni dibuat kerana saya nak ramai, nak sebarkan salam, banyakkan istighfar dan banyakkan bersalawat. Itu je, sebab mungkin dengan cara ini orang lebih berhemah kot bila bila depan komputer, insyaAllah. Bila maksudnya bila bermedia sosial. Bermedia sosial boleh, kerana media sosial tu banyak kebaikannya, ada kebaikannya, ada juga keburukannya. Keburukannya bila kita terlebih sudah kan, macam tu dengan perkataan-perkataan kita. Kebaikannya kita ambil segala info yang baik-baik, kita jadikan ikutan, kita jadikan benda itu sebagai reference kita untuk kita meneruskan kehidupan kita, insyaAllah. Banyak sangat info-info yang terbaik di dalam media sosial ni. Itu saja sebelum saya mulakan perjalanan pulang. Mari kita berselawat bersama saya. Hari ini kita berselawat mungkin dalam ikut kemampuan masing-masing. Tak perlu nak rushing sangat, nak banyak ni. Ikut kemampuan masing-masing. Mungkin saya berselawat mungkin dalam 50 kali. Lepas tu baru saya berangkat pulang ke kediaman saya, insyaAllah. Seperti biasa, pahala selawat kita ini kita titipkan kepada kedua bapa kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat andai kita, kepada seluruh umat muslimin muslimat di dunia ini, terutamanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup maupun yang telah mati, dan kita kepada sesiapa saja yang saudara-saudara inginkan atau saudara-saudara inginkan sampaikan. Yang penting kita berselawat dengan ikhlas, jujur. Mungkin dengan kenikmatan, keajaiban ini sampai kepada mereka. Yang mungkin selawat kita ini sampai ke Madinah, insyaAllah. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan kita baca 3 kali, kita terus berselawat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan keberkatan, keikhlasan kita berselawat, agar kita dimurahkan rezeki, dilimpahkan segala kekayaan dunia dan kekayaan akhirat, agar dapat kita pergi ke umrah, maksudnya agar dapat kita pergi ke Mekah dan menidah mengerjakan haji dan umrah, insyaAllah, selepas selesai masalah Covid ini, insyaAllah. Moga daripada hitam kepada putih, daripada buruk kepada baik, daripada hina kepada dimuliakan, daripada miskin kepada kaya, daripada kaya dapat banyak bersedekah kepada orang yang memerlukan pertolongan, insyaAllah. Segala-galanya ketentuan Allah. Kita hanya bersyukur, kita hanya berserah, yang selebihnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting selawat di mulut mahu di hati mahu di mulut. Sekian saja waktu ini. Saya pun maksud saya nak berangkat pulang ke rumah saya. Sebab tu saya tak nak buat masa dalam perjalanan tu mungkin banyak kereta sikit di sini. Sekarang perjalanan ni mungkin last day kan, orang nak berurusan, termasuk saya lah. InsyaAllah. Apa-apa pun, 5 waktu jangan lupa sentiasalah. Saya nak bagi saya 1 minit lagi.
sentiasalah meminta keredaan daripada kedua bapa. Siapa yang masih lagi mempunyai kedua bapa, mintalah doa daripada kedua bapa kita, kerana doa ibu bapa doa yang tiada hijab. Anak-anak yang masih ada ibu bapa, pergilah minta kepada kedua bapa kita doa. Doakan kejayaan kita, doakan kesejahteraan kita, doakan agar kita dihindar daripada segala penyakit ini, insyaAllah. Okey, sekian saja. 5 waktu jangan lupa. Selawat di mana-mana, di mulut maupun di hati, insyaAllah. Kita jumpa lagi di waktu yang akan lain, insyaAllah. Assalamualaikum.